Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Bueno, vamos a continuar con lo que hemos venido viendo las últimas semanas. So we're just going to continue with what we've been talking about the last couple of weeks. Hemos venido hablando de cuánto sufre la gente, ¿se acuerdan? We've been talking about how much people suffer, remember? Preguntábamos hace unas 2 semanas si estaban de acuerdo, si alguien es consciente de que la gente sufre mucho. And we've asked for the last 2 weeks if you guys are conscious of the fact that people suffer, and if so, what can we do about it? ¿Cuánto sufren los demás? ¿Cuánto sufrimos nosotros mismos? How much other people suffer, how much we suffer sometimes. Muchas veces la gente que amamos, nuestras propias familias. Many times the people that we love, even our own families. Y cuando nosotros logramos entender And when we're able to understand que nosotros somos los encargados de detener o de parar ese sufrimiento, that we are the ones responsible for stopping that suffering, ahí hemos encontrado el propósito de nuestras vidas. then we have encountered the purpose for our life. La razón por la cual fuimos creados. The reason why we were created. ¿Sabes por qué la humanidad entera anda buscando su propósito? Do you know why all of humanity is seeking their purpose? Porque no han entendido que cada uno ya nació con ese propósito. Because they haven't understood that each and every one of them were born with it. El día que uno entiende el propósito para el que nació, And the day that you understand that you were born with a purpose, para de sufrir. you stop suffering. Usted para de sufrir el día que entiende para qué fue creado. You stop suffering the day that you find out or realize what you were created for. Y no solo eso, sino que se convierte en un instrumento para parar el sufrimiento de los demás. And not only that, but you become an instrument to stop the suffering of others. Gracias, Jairito. Hablamos que, eso lo hemos hablado ya de la semana antepasada, la semana pasada hablamos de que entonces nos convertimos en esos intermediarios entre la necesidad humana y los recursos del cielo. So we were talking about last week how when we figure out this purpose, or when we encounter it and we understand that, we become those intercessors for the need that is on earth and supply it from heaven. We become those intercessors. Ese fue el plan de Dios para cada uno de nosotros. That was the plan of God for each and every one of us. Convertirnos en esos mediadores entre el puente, la escalera, como dice el Evangelio de Juan, entre la necesidad que hay en la tierra y los recursos o la provisión que hay en el cielo. To become the mediators, or the ladders or the stairs, if you will, between the need that is on earth and what God wants to give that is in heaven. And we can find this in the Gospel of John. ¿Ok? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? So how many of you believe this and receive it? O sea, los que han venido las semanas anteriores. Meaning the ones that came the last couple of weeks. Eso se llama ser un intercesor. That's what it means to be an intercessor. Un intercesor no es un man que aburre con la manera que ora, sino alguien que logra obtener un resultado a través de su intermediación. An intercessor is not somebody who bores you to death with their prayers. It is somebody who is able to obtain results by being that connection between heaven and earth. Intermediario. A mí me dijeron que cuando no sabía cómo se decía una palabra en inglés le añadiera algo al final, intermediario. They told me that when I don't know a word in English, to just say the word in Spanish and add the iator at the end, intermediator. It's not a word? I don't think No? so. Ok. Doesn't La sound característica proper. principal de todo intercesor es que es compasivo, siente compasión. So the primary characteristic of an intercessor is that they feel compassion. Ahora, compasión, ¿por qué? Por la necesidad o por el sufrimiento de otros. Now, compassion for what? For the need and the suffering of other people. Entonces, ¿qué lo lleva a uno a hacer? Cuando uno siente compasión por el sufrimiento de otros, lo lleva a moverse, a hacer algo. So when you feel a compassion for somebody else, it takes you to move, to do something in order to cease their suffering.
¿Queda claro eso? Is that understood? Si tú eres una persona compasiva, no es alguien que dice, ay, pobrecito. If you're a person that has compassion, you're not somebody that just sits and say, I feel so sorry for them. No, la compasión, saber si somos compasivos es cuando nos movemos a hacer algo para cambiar aquello que vemos injusto o incorrecto. To know that we have compassion, we know that we would move in order to change the injustice that we see, in order to supply a need or to change something that is wrong. Y eso lo que significa es traer la justicia de Dios a la tierra. And what that means is to bring the justice of God on earth. Lo que pasa es que no todo el mundo siente compasión por las mismas cosas. Now, what happens is that we don't all feel compassion for the same things. Por eso es que somos muchos. This is why we're so many. Mi abuelita decía, no somos machos, pero somos muchos. My grandmother used to say we're not machos, but we're muchos, which means a lot. Claro, porque la cuestión es que nosotros pensamos que compasión es que cada uno de nosotros tenga que solucionar todos los problemas que hay. Because sometimes the problem is that we have this thought that we need to solve every single problem that's around us, so we never start. Todos sentimos una compasión que nos mueve a hacer lo que sea por algo diferente. We all feel a compassion for something that moves us in order to bring about a change. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hacemos el taller de dones y talentos, por So ejemplo. I always give this example when we do the workshop of talents and gifts. ¿Qué es aquello que te mueve a ti a hacer algo así sea incómodo? What is that inside of you that takes you to move yourself and do something even if it makes you uncomfortable? Por ejemplo, yo sé que si yo voy andando con Rocío Chávez en un carro en pleno invierno, For example, I know if I'm talking to Rocio Chavez on winter time, cuando la nieve está por aquí, and when winter is up here, y por allá mean, en la snow. mitad de un potrero vemos un perrito congelándose, and you see down in the, I don't know, like in a land, what would you The call that? middle In a of the- field, you see a dog over there shivering in the middle of winter in the snow. yo voy a pasar y voy a decir, ay, pobrecito el perro, I would just drive by and say, oh, what a poor dog. y sigo. And I would just keep driving. Rocío no, But Rocio wouldn't. ella va a hacer que uno pare, She's going to make you stop. así no lleve botas, se va a meter hasta que recupere el perro y lo salve. Even if she doesn't have boots, she's going to go inside until she gets the dog out of the field into a warm place. Ese es un ejemplo de lo que es compasión. That is an example of what it means to have compassion. Así yo me vaya en las lágrimas, pobre perro, ¿cómo va a sufrir? Eso no es compasión. Even if I cry and I shed tears, what a poor dog, but I do nothing about it, that isn't compassion. Compasión es lo que siente alguien que lo mueve a hacer algo para solucionarlo. Compassion is what you feel that drives you or moves you to make a change. Por eso cuando Jesús vio las multitudes sufriendo, This is why when Jesus saw the multitudes and he saw that they were suffering, y él dijo, parecen ovejas sin pastor, and he said they looked like sheep without a pastor, él oró al Padre para que enviara a cada uno de ustedes para solucionar eso. he prayed to the Father so that he would send each and every one of you to solve that problem. Padre, envía obreros para recoger la cosecha. Father, send workers to pick up the harvest. Entonces cada uno de nosotros siente compasión por cosas diferentes, lo cual no nos hace ni mejores ni peores que otros. And so each of us feel compassion for different things, which doesn't make us better or worse than the other. ¿Amén? ¿Entendemos Amen? eso? Do we understand that? Porque eso evita que estemos juzgando a otros porque no hacen aquello por lo que a nosotros nos da compasión. Because that will keep us from judging people who do something different than what we have compassion for. ¿Ok? Entonces, que yo sienta, por ejemplo, desde hace muchos años nosotros sentimos mucha compasión por un matrimonio que se está destruyendo. So, for example, many years ago, we felt a lot of compassion for a marriage that was being destroyed. Sería porque de ahí nos sacó Dios. And we felt that compassion because that's where God took us out of. En este momento de nuestras vidas, tal vez lo que más nos mueve es ver cristianos que no han entendido quiénes son y viven en derrota. But in this period of our life, what moves us the most is seeing Christians that have not understood what they're here for and they live in defeat. Eso no quiere eso no quiere decir que no nos dé tristeza por el que está enfermo o en la cárcel. That doesn't mean that we don't feel any pain for the people who are in prison or who are in a hospital. Pero
somos un grupo, entonces hay algunos que van y suplen esa necesidad. But we understand that we are a group, so there are some of us here that will go and supply that need, Algunos sienten compasión por otro grupo de personas. because there are some here that feel compassion for a specific group of people. Y de esa manera cada uno de nosotros manifiesta todo lo que es Cristo. And that way, all of us together manifest Christ as a whole. ¿Están siguiendo? Are you following me? Si entendemos eso todos So if we all understand this concept, y todos sentimos la compasión por el que sufre, and we all feel the compassion for those who are suffering, ¿se imaginan que entre todos restauramos la justicia de Dios en la tierra? can you imagine that together we would be able to restore the justice of Christ, or the justice of God here on earth, The righteousness of God. the righteousness? Amén. Quedamos, y eso es en la introducción de lo que hemos hablado, quedamos de que hoy vamos a continuar con las armas de un intercesor. So this is what we've been talking about the last couple of weeks. And we left off saying that this week we would be talking about what are the weapons of an intercessor. Si tú no tienes ni idea de qué estamos hablando, Because if you have no clue what we're talking about here, puedes encontrar las prédicas completas con alabanza, anuncios, adoración y todo en Facebook. you're going to be able to find the whole teaching with worship, praise, with everything, and the teaching on Anuncios, Facebook, todo. even with the announcements. O si prefieres solamente la prédica editada, solo la palabra editada, la puedes buscar también en nuestro canal en YouTube, No Amanecer Teo. Or if you prefer to just see the teaching itself, then you can find it edited on YouTube on our channel, Nuevo Amanecer TO. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de las armas de un intercesor. Si usted no ha traído sus diezmos o ofrendas, pues usted es un cristiano responsable. A mí se me olvida, usted no, las puede traer en cualquier momento. So let's talk about the weapons of an intercessor. Now, if you haven't brought forth your tithings and your offerings, you're a responsible Christian. So if I forget to ask, you shouldn't forget. But if you have, you may do so now. Ok, ¿cuáles son las? Los que están a través de Facebook lo pueden hacer a través de la página Facebook. And anyone who's watching us live through Facebook can also do it through Facebook. Vamos a hablar de cuáles son las armas de ese intercesor. So we're going to talk about what those weapons for an intercessor are. Ya dijimos que lo motiva, lo que lo mueve es, ¿qué? Now we said that what moves you and what motivates you is what? La compasión. Compassion. La compasión es lo que lo mueve a uno a hacer algo. Compassion is what moves you or drives you to change something. Pero necesitamos armas. But we need to, what? Weapons. Lo primero que tenemos que entender es que la intercesión no es un acto de nuestra voluntad. Now the first thing we need to understand is that intercession is not an act of our will. No es algo que es porque nosotros queremos. It's not something that we do because it's something that we truly desire. Es algo que tiene que ser motivado por Dios. It's something that has to be motivated by God, Porque no podemos hacerlo en nuestro propio poder o autoridad. because we can't do it in our own power or on our authority. Solo podremos ganar esta guerra en el nombre de Jesús. We can only win this war in the name of Jesus. Y voy a invertir los próximos 15 minutos tratando de explicar qué significa hacer algo en el nombre de Jesús. And I'm going to take up the next 15 minutes to explain what it means to do something in the name of Jesus. Entonces, la intercesión no es para nuestro propósito, So intercession is not for our own purpose. es para su propósito. It is for His purpose. Lo que quiere decir And what this means is que está más interesado Dios, el Padre, en suplir la necesidad humana, that God is more interested in supplying the human need, está más interesado Él en que su amor toque a cada persona en la tierra that He is more interested in His love touching each person que el interés que nosotros tenemos. than the interest that we may have for those people. ¿Ok? Entonces, la compasión viene como resultado de pasar tiempo con Él. So compassion comes as a result of spending time with Him. Vuelvo y explico. Let me explain. No las lágrimas y el sentirme mal, ay, cómo sufre la gente. Not the tears and just feeling bad or guilty and saying, wow, how people suffer. No llorar viendo novelas o noticias, no. Not to cry when you watch a soap opera or the news. Ay, cómo sufre esa gente. Oh, they suffer so much. Pero si no te mueve a hacer algo, But if it doesn't move you to do something, es porque estás desconectado del amor del Padre. it is because you are disconnected from the love of the Father. Porque la compasión de Dios por la humanidad Because the compassion of God for humanity lo lleva a andar buscando por toda la tierra takes you
to look through the whole earth, lo lleva a él a andar buscando por toda la tierra a uno que se quiera parar para suplir esa or I mean, necesidad. God's compassion takes him to look in all of the earth for at least one that would rise up in order to make a change. Eso lo hablamos hace 2 semanas, Ezequiel 22, ¿se acuerdan? We talked about this 2 weeks ago in Ezekiel 22. Entonces Dios anda buscando a alguien que esté buscándolo a él para suplir esas necesidades. And so God is seeking someone that is seeking him in order to supply that need. Más o menos es como la historia de los multimillonarios que andan buscando a alguien que necesite unos 4 o 5 milloncitos para hacer algo útil. It's like the story of the multi-millionaires or that are looking for somebody who's doing something special in order to be able to give them $4 or $5 million to carry out that purpose. ¿Se ha escuchado esas historias? Yo Have las he you ever escuchado heard those muchas stories? veces. I've heard them many times. Entre pastores son comunes. Even between pastors, it's very common. Ve, y ese templo tan grande, ¿cómo lo construiste? Man, how'd you get such a great temple? Yo por ahí un judío loco There was this crazy Jewish guy que me preguntó, venga, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? that asked me, hey, what is it that you're trying to achieve here? ¿Y qué necesita? And what do you need in order to get it done? Hágalo. I wrote him a check and said, here you go. Pero imagínense, oiga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? But imagine, what is it that you want to do? Me quiero construir una mansión con piscina, I just want to build this great big mansion with a pool, con una reja así bien grande, con harto hierro para que nadie entre. and I just want this really great big fence made of iron so that no one can come in, Para que mi familia y yo podamos disfrutarla sin que nadie vaya. so that our family and I could enjoy it without anyone interrupting us, Y darle la gloria a Dios. and just give glory to God while we're there. Lo más seguro es que ese millonario no le va a dar la plata. The most probable thing is that this millionaire will not give you anything. ¿Por qué? Porque su motivación es individual. Why? Because your motivation is an individualistic. No es Motivation. para un propósito más grande. It is not for a greater purpose. Entonces, primero que hay que saber es la intercesión no es para nuestro gusto o propósito, sino para su propósito. So the first thing we need to understand is that intercessors or intercession is not for our likes or for what we want, but it is for what moves the heart of God. Entonces, como es para él, propósito de él, para que se haga su voluntad, And so since it is for the purpose of God and for God's will to be done on earth, hay un requisito que a la vez es el arma más poderosa que cada uno de nosotros puede tener. there is a requirement which at the same time it is the strongest thing that each of us carry. El arma más poderosa que un cristiano puede tener The greatest weapon that a Christian can have es la santificación. is sanctification. Básicamente es morir a mí para que se haga su voluntad. Morir a mis deseos para que se hagan los de él. Which basically means dying to myself, dying to my desires, so that His will would be done on earth. Imagínense que el Señor anda buscando por toda la tierra. So imagine this. God is looking through the whole earth. Él es el He's seeking. todopoderoso. So He is the Almighty, Él es el dueño de absolutamente todo. and He owns absolutely everything. Él lo ha creado y lo regula todo por su palabra. He has created and He regulates everything through His Word. Solo hay una cosa que Él no puede hacer, Now there is only one thing He cannot do: resolver la necesidad humana. to fix human needs. ¿Por qué? Why? Porque Él le entregó la administración de la tierra al ser humano Because He gave the administration of the earth to human beings. y se ató a Él mismo por su palabra And so He is bound by His own word de que Él no puede hacer nada en la tierra that He cannot do anything on earth a menos que un ser humano lo haga en su representación. unless a human being does it on His representation. Entonces Él anda buscando un ser humano And so He's seeking for a human being que quiera hacer eso, who would desire to be that, arreglar la miseria humana, who would desire to fix the human misery, y entiende que solo el Padre lo puede hacer, and that would understand that only the Father can bring about that change, pero que lo tiene que hacer a través de un ser humano que se rinda a Él but that He has to do it through a human being who submits to Him y esté diciendo, Señor, and is saying, Lord, I am willing. úsame a mí, Use me. úsame a mí, Use me. yo quiero. I want to be that person. Señor, mira lo que está pasando. Lord, look at what's happening with this Aquí person or estoy this yo. group. I'm here. No tengo los recursos, I don't have the resources. no tengo la sabiduría, I don't have the wisdom. no sé cómo hacerlo, I don't know how to do pero this. tú lo tienes todo. But you have everything. Úsame a mí. Use me. Y el Señor anda buscando por la tierra And God is seeking through the earth, y de pronto ve and all of a sudden, He sees. y dice, este la entendió, And He says, this guy, he understood. venga para acá. Come here.
acérquese. Come close. Y entonces dice, ahora, como tú tienes ese dolor, tú tienes esa conciencia, And he says, since you have this conviction, además lo sube un poquito, siempre lo sube de nivel, he always raises him up, brings him up a level, lo levanta un poquito lifts him up, y le dice, ahora contigo, says, now with you, con tus manos, with your hands, con tu mente brillante, and with your brilliant mind, con ese corazón compasivo, and with that heart with compassion, con esos pies que tienen ansias de ir a hacerlo, and with those feet that are anxious to go, con esos bolsillos que están dispuestos a dar lo que sea, with those pockets that are willing to give whatever is necessary, yo puedo llenarlos I will be able to fill them de mis pensamientos, with my thoughts, de mis deseos, with my desires, de mis obras, with my works, de mis recursos, with my resources, de mi pasión. and with my passion. Ahora contigo lo puedo hacer. Now with you, I will be able to do this. Ve y hazlo. Go and do it. Es mejor, vamos y hagámoslo. Or better said, let's go together. ¿Fácil de entender? Is it easy to understand? ¿Sí o no? Right? ¿El problema cuál es? ¿Dónde está? Now the problem lies where? En que nosotros decimos, pero cuando se me arregle el matrimonio, cuando me gane la lotería, cuando ya no tenga deudas, cuando ya... o sea, It's la that we próxima say, semana. whenever my marriage gets fixed, whenever I win the lottery, whenever I don't have any more problems, whenever I'm out of debt, O sea, mañana. meaning tomorrow. ¿Saben que mañana no existe? Do you know that tomorrow does not exist? Usted nunca vive mañana. You will never live in tomorrow. Usted siempre vive el hoy. You will always live in today. Por eso es que hay unas tiendas en donde dicen, hoy no fío, mañana sí. That's why there's some stores that say we don't Get credit today. we don't give you credit today, but we will tomorrow. Porque siempre que usted vaya le dice, no, hoy no, mañana. Because every time you go, they'll say no, not today, tomorrow. Y mi abuelita tenía un dicho que decía, al pobre y al feo todo se le va en deseo. My grandma used to have this saying that would go, to the one who is ugly and poor, everything goes in desire. Porque se la pasa soñando en mañana. Because he's always thinking and hoping and wishing about tomorrow. Pero la vida que Dios tiene para nosotros, la vida abundante, es para el que decide vivirla hoy. But the life, the abundant life that God has for us is for he who chooses to live it today. Entonces, ¿cuál es el requisito para un intercesor aparte de la pasión? And so what is the next requirement for an intercessor, amongst having compassion? Que busque el rostro del Señor, That he would seek the face of God. para que pueda conocer su voluntad. That he would be able to know his will. ¿Por qué? Porque el que busca el rostro del Señor sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Why? Because the person that is seeking to encounter God would be able to know that God's will is good, it is perfect, and it is pleasing. Entonces puede morir a sus propios conceptos y argumentos, And so they can die to their own concepts, to their own desires arguments, or arguments, a sus propios deseos y motivaciones to their own desires and motivation, y rendirse a los de Dios. and be able to surrender to those of God. Todos tenemos una manera de ver las cosas, ¿o no? We all have a way of seeing the world, Y todos creemos que algo es lo mejor. and we all believe that something is the best. Pero morir a nosotros es cuando decimos, ok, Señor, a mí me parece que debe ser así, But to die to ourselves means that even though we may say, Lord, I think that this is the best, esto debería ser hecho de esta manera, I think this should be done or fixed this o way, esto es lo bueno para hacer, or this is the good thing or right thing to do here, pero voy a ir a buscar tu rostro, but I'm going to go and seek your face, a ver tú qué opinas. and I'm going to find out what it is that you think about this situation. La mayoría de las veces nuestro concepto y argumento no es el de Dios. And most times, our own concept and our own idea is not the same as God's. Porque nosotros pensamos en lo bueno inmediato y momentáneo, Because we think of what is good right now in that moment. pero Dios piensa en lo bueno But God a thinks of largo what is plazo y good para mucha gente. for generations and for a lot of people. Santiago 4, versos 2 al final y el verso 3 dicen, So James 4, verse 2 and 3. bueno, era la parte final del, pásalo eso aquí. ¿No tienen por qué? ¿Por qué no tenemos? Porque no pedimos a Dios. O porque cuando pedimos no recibimos porque pedimos con malas intenciones para satisfacer
nuestros propios deseos. So at the end of verse 2, you see it says, you do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your own pleasures. O sea, lo que venimos hablando, no es pedir lo que a mí me parece o para mis deseos o para mi placer, So this sino is- para el de Él. What we've been talking about is not to ask God for my desires, for what pleases me and for what I want, but for what pleases God. Voy a poner un ejemplo, y ojo que yo no tengo acciones en World Vision, quiero aclararlo, pero un ejemplo que escuché hace años. And I want to give you an example, and I just want to clarify, I do not have any actions or stocks in World Vision. Estábamos hablando con una persona acerca del dar, ¿por qué se le da a las organizaciones cristianas? So we were talking with somebody else about why we give, why you should give to a Christian organization. Y esta persona empezó a hablar muy mal de World Vision. And this person started speaking very badly about World Vision. Esa gente que gana tanto en administración, en viajes, Those people, they make so much money from administration and from trips. en vez yo prefiero comprar un mercado y dárselo al niño que tiene hambre que darle a una organización de esas. And the person said, I would prefer to buy the food and to buy the supplies myself and to give it to one of those children than to give the money to an organization that would administer it. Porque yo sé que yo se la entrego en la mano y el niño va a comer. Because I know that I give it to the kid in his hands and I know that he will eat. Yo le dije, bueno, World Vision no le lleva el mercado al niño, And I said, okay, World Vision doesn't take the groceries to the child, pero hace varios viajes con ingenieros y cosas hasta que encuentran dónde cavar un pozo de agua. but does a couple of trips until they find a proper place to, with engineers in order to dig a hole Y poder hacer irrigación y poder volver fértil en una parte que es árida. and to make fertile soil out of a land that is dry. Y entonces ya el niño no va a comer solo el día que tú le llevas de comer, sino que él y su familia y su villa, su aldea van a tener comida. So now that child is not only going to eat the day that you brought him food, but now his whole family and his village will be able to have food for long periods of time. También van con ingenieros y arquitectos a que logran construir una escuela They also go with engineers and with architects in order to build schools, para que esos niños no simplemente se calmen el hambre el día que tú les diste de comer, sino que más adelante puedan adquirir alguna habilidad que les pueda servir a ellos, a sus familias, a sus comunidades. so that those children will not only have food the day that you brought it to them, but that they would be prepared and that they would be able to study so that they would be able to do something even after you're gone. ¿Se entiende el concepto? Do you understand the concept? Claro, nosotros pensamos es que es mejor que yo agarre a una persona pobre y le dé de comer. Because we think, no, it's better for us to take a poor person and to give to them ourselves directly Que invertir en un proyecto que va a durar 15, 20 años y se va a convertir en un college vocacional, en una universidad online, en una escuela para muchachos, para que sus vidas y comunidades y generaciones sean transformadas. than to invest in a 15-year project which is going to bring about colleges and which is going to bring about vocational schools where kids and adults can get prepared in order to be a better part of society. En nuestro concepto es mejor hacerlo así, ¿cierto? In our concept, it's better to do it this way, right? Pero Dios tiene una visión mucho más grande y sus planes son mucho más altos But que los God nuestros. has a much greater vision and his plans are much higher than ours. Entonces, ¿qué significa actuar en el nombre de Jesús? So what does it mean to act on the name of Jesus? Actuar como intercesor, To act as an intercessor con la compasión por la necesidad humana, with the compassion for the human need, pero con la perspectiva y sabiduría de Dios. but with the perspective and wisdom of God. Eso significa actuar en el nombre de Jesús. And that's what it means to act on behalf of the name of Jesus. Or to Actuar act en on el the name nombre of de Jesus. Jesús no es ir a gritar en el nombre de Jesús. To act on the name of Jesus, not to go and scream at people in the name of Jesus. Yo he visto cualquier cantidad de babosadas ser dichas y hechas en el nombre de Jesús Because I've seen so many dumb things being done in the name of Jesus, y sin resultados. and they bring about no results. Vivir o actuar en el nombre de Jesús no es gritar Jesús, es hacerlo como Él lo haría. To do something in the name of Jesus is not to shout in the name of Jesus, it is to do it the way that Jesus would do it. Esta mañana tuve una conversación muy seria con mi hijo menor This morning I had a very serious conversation with my younger child porque él no le está obedeciendo a su hermano mayor que tiene 10 años. because he's not obeying his older brother, which is 10 years old right now. Y yo le digo, es que él está actuando en mí. Me dice, pero yo ¿por qué tengo que obedecerle a él si no me explica el por qué?
And so he said, well, why do I have to obey him if he doesn't explain to me why I should obey him? Porque el man quiere una explicación para cada cosa que le mandan a Because hacer. he wants an explanation for everything that he's being told to do. Entonces, David, mi hijo de 10 años, le estaba diciendo al de 6 que no salte en los muebles. And so my 10-year-old son David was telling my 5-6-year-old son Joshua to not jump on the sofas. Entonces, pero entonces él no le hizo caso porque no le explicó un por qué. So he didn't obey him because he didn't give him a reason as to why he should. Yo le expliqué el por qué. And so I explained to him why. Le dije, los cojines están llenos de aire. I said, listen, the sofas, you have the, The cushions are yeah, full the of- cushion is filled with air. Cuando tú saltas, And when you jump, el aire tiene que salir the air has to leave violentamente violently. y se van a romper, se van a And descoser. so they're going to rip, it's going to tear. ¿Ok? Pero más allá de eso, But even farther or deeper or more than that, es porque tu hermano está actuando en mi representación. is the fact that your brother is acting on my behalf. Tú sabes que yo siempre le pregunto a él por ti, él te tiene que cuidar. Because you know I always ask him for you and that he's responsible for you. Entonces, si él tiene la responsabilidad de cuidarte, So if he is responsible for taking care of you, él tiene el derecho de decirte lo que tienes que he hacer. has the right to tell you what you need to do. Y si yo te digo, no saltes en los And muebles, if I tell you don't jump on the sofa, tú a mí no me preguntas, ¿y por qué? you don't go and ask me why. No se lo puedes preguntar a tu hermano. You can't ask your brother why. Tienes que obedecer. You have to obey Porque él va en el nombre de su papá. because he's going in the name of his father. Y eso es lo que significa en el nombre de Jesús. And that's what it means to go in the name of Jesus. Una responsabilidad delegada para ser intercesores. It is a delegated responsibility to be intercessors. Para pararnos entre la necesidad humana y el amor del Padre To y stand- conectar los dos. In between human need and the love of the Father and to connect the two. Entonces no puede ser en nuestros términos, sino en los términos del Padre. And so it can't be on our own terms, but in the terms of the Father. Y ni siquiera se nos es permitido. ¿Y por qué? And it's not even permitted for us to be like, why? Porque Él es el Padre, tú no. Because He is the Father, you are not. Y eso significa morir a nosotros mismos. And that's what it means to die to ourselves. ¿Quedó bien explicado lo que significa actuar en el nombre de Jesús? Is it clearly explained what it means to act in the name of Jesus? ¿Sí o no? Right? Ok. Ahora, si usted ve un demonio y está actuando en el nombre de Jesús, dígale, en el nombre de Jesús se va y se tiene que ir y usted va a ver que se va. Now, if you see a demon and you say, in the name of Jesus, get out, then he has to leave. No porque usted grite Jesús, Not because you shouted Jesus, pero porque usted está parado en la autoridad de Jesús. but because you're standing with the authority of Jesus Christ. Amén. Amen? Entonces, habiendo entendido eso, So, having understood this, que es en el nombre de Jesús, and what it means to be doing something in the name of Jesus, ahora sí vamos a ver las armas de un intercesor. then let's begin to look at the weapons of an intercessor. Santiago 4, versos 7 al 8. So, James 4, 7 to 8. Sí, sí, usted no puede llegar y tomar un soldado y ponerle uniforme, granadas, fusil, proveedores con más balas sin haberle explicado qué es lo que tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer, ¿cierto que no? Right? Because you can't just go to a soldier and then give him this uniform, fix him up, put some boots on him, give him some grenades, give him a gun, give him bullets, and then just send him off without having told him the mission. Primero le tienen que matar su voluntad, ¿sí sabía? First, you have to kill his will. Did you 3 know that? necesitos para matarle a un ser humano la voluntad. It takes 3 months to kill a human being's will. Diga conmigo, 3 meses. Say with me, 3 months. ¿Cuántos llevan años de cristianos y no han dejado que se les How muera many la of you have been Christians for years and have not been voluntad? willing to Pero break your quieren el will? fusil. But you want the weapon. Vamos a matar todos los I want to go kill. I Vamos a want to acabar go. con todos los demonios. I want to go and Vamos a destroy libertar the Toronto. demons, and I want to go and attack. Eso es como armar un soldado el primer día que llega todo mechilargo, rebelde y todo, llega al batallón y tome fusil, tome ametralladora, granadas, un tanque, vaya. That's like taking somebody, a new recruit that just showed up to the army, and on the very first day saying, here's your weapon, here's a tank, here's some grenades, go have fun. Go have fun, no, go to a war. Pero no va a hacer nada, o sea, no. You're not going to get anything done. Entonces ahora sí, habiendo entendido, vamos a ir por las armas. So now, having understood, let's go through the weapons. Primer porción bíblica donde vamos a encontrar algunas armas es en Santiago 4, versos 7 al 8. So the first biblical portion in which we will find some of these weapons is in James 4, 7 to 8. Así que humíllense delante de Dios o sométanse delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios
y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. And it reads, so humble yourselves or submit yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Entonces, dijimos que cuál era el arma más poderosa que un ser humano tiene. So we said that Cristiano, what was perdón. the greatest weapon a Christian could have? La santificación. Sanctification. Eso hace a un cristiano invencible, intocable. This makes a Christian untouchable, invincible. ¿Usted quiere ser intocable, invencible? You want to be invincible, untouchable? Busque la santidad. Seek holiness. Viva en santidad. Live in holiness. Ningún mal tocará su morada. There is no evil that will touch you. No temerá usted noticia que venga mala de lejos. You will not fear any bad news that comes from afar. No andará esperando que una desgracia le llegue a sus hijos. You're not going to be constantly waiting for something bad to happen to your children. Así venga una epidemia sobre la ciudad, a usted y a su casa no lo tocarán. Even if this even if an epidemic comes and hits the whole city, it will not destroy you or your family. Así venga una guerra y vengan 10,000 encima de su casa disparando, a usted y a sus hijos, a su familia no lo tocarán. Even if there is a war and 10,000 come and they show up at your house with guns and everything, ¿Usted sabe que todas You esas and your promesas están family en la palabra? will not be hurt. Do you ¿Sabe? know that all of these promises are found in the Bible? ¿Para quién? For who? Para el justo, For the righteous, para el que vive en santidad. for the one who lives in holiness. Entonces el soldado más efectivo, And so the most effective soldier, porque es invencible, because he is invincible. así como esas películas, ¿usted ha visto Rambo? Have you seen Rambo? O hasta, ¿cómo se llamaba? De Arnold Schwarzenegger era... No, otra en que él es soldado también. Comando. Or Commander? Todos esos locos, ¿no? Generalmente americanos, norteamericanos. Of those North American at the end of the day. 2,500 soldados vietnamitas. Pa, 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 pa. Y el man va así. There's 2,500 Vietnamese Con mirillas y nadie le soldiers pega, ¿no? just shooting and none of them hit him. Y él saca la pistola, dispara así, ¡pin! En todo el centro del teniente, al general. And he's just walking and he, Y luego shoots saca el cuchillo y backwards ¡juas! and he shoots him right in the Y forehead. en todo el corazón al suboficial y se acabó, ganó. And then he, releases the cartridge and it stabs somebody No in lo the heart. tocó ninguna War's bala. over. No one believes this. No lo tocó ninguna bala, Oh. Not one bullet touched him. ni siquiera un proyectil de un tanque. Not even the projectiles or the missiles that were on this Se tank. metió con un cuchillo aquí entre un lago infestado de cocodrilos y no le pasó nada. He, went diving into this infested water or into this water infested with crocodiles with a knife in his mouth. Los que lo van persiguiendo medio tocan el agua y And the ones who are following him, get close to the water and the crocodiles eat him right away. esa es la vida de un cristiano. That's the life of a Christian. Porque Dios lo hace posible. Because God makes it possible. Es invencible. You are invincible. Nada lo puede tocar. Nothing can touch you. Entonces, ¿qué significa vivir en santidad? So what does it mean to live in holiness? Vamos a usar la porción bíblica que acabamos de ver porque ahí están todos los elementos. So we're going to use this biblical portion that we just read because this is where we find all of the elements. Si me ayudas, Gerald, la primera parte está, humíllense delante de Dios. So the first part says, humble yourselves before God. ¿Qué significa humillarse o someterse bajo la poderosa mano de Dios? Now, what does it mean to humble or submit yourself before the powerful hand of God? Significa arrepentirnos de todo aquello que estemos viviendo o hayamos vivido que no está bajo la voluntad o las normas de Dios. It means to repent from having lived anything that we have lived that has been away from the will of God Y sacarlo a la luz. and to take it out into the light. ¿Ok? ¿Qué significa humillarnos o someternos a Dios? Now, what does it mean to humble ourselves Que and submit before God? que nuestra mente digamos, Señor, tú tienes la razón, yo no. That in our mind we would say, Lord, you are right, I'm not. Tú tienes la razón. You are right. Yo no empecé este matrimonio de la manera correcta. I didn't begin this marriage the right way. Con razón estamos viendo lo que estamos viviendo. No wonder we're living what we're living now. Tú tienes la razón, yo estaba equivocado. You are right, I am wrong. Me arrepiento.
I repent. confieso mi pecado. I confess my sin. Es más, necesito confesárselo a alguien. As a matter of fact, I need to confess it to somebody else. ¿Y por qué a alguien? Why do I need to tell someone else? Porque así lo estableció Dios. No Because pregunte por that qué. is como how mi hijo. God established it. Don't ask why. ¿Pero por qué? But why? Porque escrito está y dice que tiene que Because ir a it confesárselo a is alguien. written in the Bible that you have to do so. Yo no tengo por qué explicarle a mi hijo que no salte en los muebles porque el aire, la presión te va a romper el mueble. I don't have to explain to my child why jumping on the sofa can break the cushion because of the air could violently. Yo espero que Come on. simplemente yo le digo, te prohíbo saltar en los muebles. All I know is that I have to tell him, you're prohibited from jumping on the sofa, Y él tiene la obligación de obedecerlo. and he has the obligation to obey. Yo sé el por qué. I know the why. ¿Por qué Dios dice que hay que decirle a otra persona? Why does God say that you need to tell somebody Cuando else? usted se muera, si corona y llega a su presencia, usted le pregunta. ¿Sí, por qué? Cuando usted se muera, si corona y llega a su presencia, Okay, usted le sí, pregunta. corona. So when you die, if you make it there, and sí, corona, yeah, if you make it there, then you can ask him yourself. ¿Y por qué tenía que haberle comentado a alguien mis pecados? Well, why was it necessary that I share with somebody else my sins? Y el Señor te va a contestar. And God will give you the answer. Por ahora yo solo te puedo decir que la Biblia dice, Dios dice, For the time being, all I can tell you is the Bible says. confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que Confess sean your sanados. sins one to another and pray for one another so that you would be healed. Confiesen en sus pecados a Dios para que sean perdonados y a otro ser humano para que sean sanados. So it says, confess your sins to God so that you would be Forgive. forgiven, and confess them to somebody else so that you would be healed. Dos cosas, para ser perdonado y para ser sanado. Those are two things, in order to be forgiven and to be healed. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa humillarse? So what does it mean to humble yourself? Si todo el mundo piensa que yo soy perfecto, If everyone thinks that I am perfect que no hay nada de maldad en mí, and that there is no wickedness in me, que yo soy divino, o sea, nada me duele, o sea, yo that no I hago am nada malo, wonderful and that I do absolutely nothing wrong, ¿qué sería humillarme? what would it be to humble myself? Lo que ustedes nos han visto hacer muchas veces acá, What you have seen us do here many times, confesar nuestros pecados. to confess our sins. Ahora usted dice, pero delante de todo el mundo. And you say in front of everybody? Bueno, a nosotros nos corresponde delante de todos ustedes porque es que por Well, eso for estamos us- parados acá. We have to say it in front of everybody because we stand on this stage. Si es el líder de un ministerio específico, If you are the leader of a specific ministry, le corresponde hacerlo frente a las personas que dirige. then it is your responsibility to do so in front of the people that you are leading. Si tú no tienes esa digámoslo así, esa imagen pública, o sea, no estás parado representando a otros, If you don't have that public image right now where you're representing other people, tú tienes que hacerlo con una persona. then you're going to have to do it with one person. Obviamente una persona madura espiritualmente, Obviously, somebody who is spiritually mature, que tú no le digas, imagínate que conocí a una muchacha lo más de querida y estuve saliendo con ella. that won't tell you when you tell them, listen, I just met this girl, I started going out with her, and she's so wonderful, Siendo casado, while that person's already married. y si no es una persona madura espiritualmente, te diga, "Ay, ¿no tendrá una prima, una amiga por ahí?" And if it's not somebody who's spiritually mature, we'll go and say, hey, doesn't she have a cousin or a friend she could introduce? No, tiene que ser alguien espiritual que te pueda entender y te pueda No, orar por ti. You need somebody spiritually mature that would be able to understand, that would be able to pray with you, ¿Ok? right? Entonces, ¿qué es humillarse? Es someterse a Dios, es arrepentirnos de cualquier cosa que estemos haciendo, que hayamos hecho, que no esté como Él dice. So what does it mean to humble ourselves or to submit ourselves? It is to recognize when we have done things away or contrary to what God says. Luego dice, resistan al diablo. Then it says, resist the devil. ¿Qué es resistir al diablo? Now, what does it mean to resist the devil? Que todos somos tentados de acuerdo a aquellas cosas que están dentro nuestro que nos agradan. That we are all tempted according to those things that are inside of us that pleases us. Todos. All of us. Yo sé que no nos gusta admitirlo, pero todos I know somos that we don't tentados. like to admit it, but we are all tempted. Y no por Dios, And not by God, por el diablo. but by the devil. Entonces, ¿qué es resistirlo? So what does it mean to resist the devil? Que cuando viene el deseo, That when that desire comes la oportunidad, and the opportunity, el ganchito. Eso que le dice uno, venga, venga. that part that just kind of throws you a hook and says, come here.
Eso se llama tentación. That's called temptation. Usted la resista por un momento. That you would resist it for some Diga, time. no voy a ceder. And you say, no, I will not fall Por eso into it. todos necesitamos alguien con quien caminar. And this is why we all need somebody to walk with. Cuando tú llamas a ese alguien con quien caminas, It's when you call that person that you walk with, y le dices, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta and you tentación. say, listen, I'm having this temptation. Puedes orar por mí o conmigo. Can you pray with me or for me? O muchas veces incluso, venga, mano, ¿será que me puede acompañar a hacer esta vuelta que es que, Or many times you're saying, hey, can you come with me to go and do this? porque no quiero ir solo? Because I don't want to go by myself. Porque yo sé en dónde soy débil. Because I know where I am weak. Sé que si lo hago solo no voy a resistir al diablo. And I know that if I go by myself, I will not be able to resist the devil. Si se dan cuenta, para todo esto se necesita humildad. If you recognize, or if you're willing to see, in all of this, you need to be humble. ¿O no? Porque qué rico es uno decir, no, yo no necesito de nadie. Because it's very easy for you to say, me, I don't need anybody. I don't Yo need no anybody. conozco a nadie más arrogante que un cristiano. I truly don't know anyone more arrogant than a Christian, Que deberíamos ser los más humildes. who should be the most humble. 9 de cada 10 cristianos contestan lo mismo. 9 out of 10 Christians will give you the same answer. Yo no necesito hablar con nadie. I don't need to talk to El anybody. Señor y yo, The Lord and I yo tengo una relación divina. I have a wonderful relationship with the Lord. La pregunta es, si es tan divina la relación, ¿por qué no vives en victoria? Now the question is, if your relationship is so wonderful with the Lord, how come you're living in defeat? La mayoría de cristianos somos súper arrogantes. Because the truth is that most of us Christians are super arrogant. No vivimos en el nombre de Jesús porque Jesús era súper humilde. And we don't live in the name of Jesus because Jesus was super humble. Imagínate que Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, y no tenía pena decirle a los amigos, venga, oren por mí que estoy que la embarro. Imagine Jesus, the Son of God, being brought down, to earth, and when he's here, he tells his disciples, who weren't even at his level, there were people under him, and he tells them, listen, I need you to pray for me because I feel weak. I'm being tempted. ¿Sí o no? Nunca decía, no, yo puedo andar solo, si yo, el diablo para mí. Siempre andaba he never acompañado said, porque "Oh, sabía que era débil. I could be by myself. I don't need anybody. The devil for me is, down there. Nosotros no. No, yo puedo. But not us. We're Yo all no like, necesito a nadie. I could do this by myself. I don't need anybody. Yo que voy a orar con otra persona si yo solito, yo me pego unas oradas. He said, what am I going to go and tell somebody else? Me and myself with God, we just have this wonderful time. Seguro, es que le estoy diciendo lo que yo como pastor escucho todos los días. For sure, I'm telling you this because I know it. As a pastor, I hear this all the time. ¿Tú con quién caminas? ¿Con quién Who do oras? you ¿Con walk quién with? confiesas Who are tus you pecados? praying with? Who do you confess your sins with? No, pastor, yo solito, el Señor y yo. No, pastor, just me and myself, me and the Lord, we're tight. Ok, eso es tu manera de pensar porque Dios dice que así no es. Okay, so that's your way of thinking because God doesn't say to do it this way. ¿Cómo se llama eso? What is that called? Diga conmigo, arrogancia. Say with me, arrogance. Y la Biblia dice que Él humilla al orgulloso y exalta al humilde. The Bible says that he humbles the proud and that he exalts the humble. Es más, dice que el que está más cerca de caer es el que cree que está muy firme. The Bible even says that he who is the closest to falling into sin is actually the one who thinks he is the most firm. Es el que dice, no, yo, perfecto, yo The no one tengo who's problema. always thinking, me, I'm perfect. I have no problems whatsoever. Es el que está más cerca de caer. He is the closest one to the edge. Tercero, estamos hablando de las armas, ¿no? Remember, we're talking about weapons here. La primera es humillarse o someterse a Dios, la segunda resistir al diablo, So the first one is to humble yourself before the Lord. The second one is to resist the devil. la tercera es acercarse a Dios. And the third one is to get close to God. Acercarnos a Dios para escuchar a Dios, no para que Dios nos escuche solo a nosotros. Now, to get close to God in order for you to listen to God, not for you to start telling God what to do. Entonces cuando tú vienes a Dios a escuchar lo que Él tiene que decir, And so when you come close to God to hear what He has to say, es como cuando tú vienes a donde tu papi. it's like when you come to your daddy. Papi, You say, Daddy, laves esas manos, go wash your hands. vamos a comer. Go wash your hands. We're going to have supper. ¿Cuántos son papás acá? How many of you are parents here? Or fathers, mothers? Generalmente cuando su hijo se le acerca
Generally, when your son or your children come close to you, bien cerquita, they get really close to you. ¿usted no se da cuenta que le huelen a feo los pies? Don't you realize that their feet stink? ¿O que no se ha bañado los dientes? Or that they haven't brushed their teeth? ¿Y usted qué le dice? What do you tell them? You're so wonderful. O usted le dice, baje a bañar las manos, You tell them, go wash your hands, baje a cepillar los dientes, go brush your teeth. vamos a comer. We're going to go have supper. ¿Sí o no? Right? Ok, cuando usted se acerca a su Padre Celestial, Él le dice que se lave las manos y se purifique el corazón. And so when you come close to God, it says to wash your hands and to purify your heart. ¿Qué es lavarse las manos? What does it mean to wash your hands? Confesar lo que Él nos está mostrando que está mal. To confess that which He is showing us that is wrong. ¿Qué es purificarse el corazón? What does it mean to purify your heart? Es perdonar todas aquellas cositas que nos han ofendido y que estamos dejando ahí. It's to forgive all of those things that we know are affecting us and that we're just leaving there in our heart. Así sean bobadas. Even if they seem like very dumb Porque esas things. pequeñas zorras son las que se comen las vides. Zorras son las que se comen las vides. Because those small foxes are the ones that are eating the vineyards. No, es que yo que voy a perdonar si que me hablaron feo. What am I going to forgive somebody just because they spoke to me wrong? Uno se molesta por lo que sea, ¿sí o no? We get offended very easily, don't we? Por cualquier cosa. For anything. Entonces eso es lo que hay que perdonar día a día. So those things are the ones that we need to forgive every Cuando day. tú vienes a la presencia de Dios, Because when you come to the presence of the Lord, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, and when you get close to the presence of God, Él te permite ver esas cosas. then He allows you to see those things. Tú estás molesto con tu pareja. You're angry with your spouse. Tú hoy te molestaste con tu papá. Today you got angry with your father. Ese compañero o compañera de trabajo te sacó la piedra. That person from work, your colleague from work, they made you angry. Y eso está en tu corazón. And that's in your heart. Lávate las manos. Wash your hands. Purifica tu corazón. Purify your heart. Vamos a comer. We're going to go eat. Eso significa sanidad del corazón. And that means healing of the heart. Y entonces ahí empezamos a poder escuchar y ser guiados por el Espíritu Santo. And that's where we begin to hear and to be led and guided by the Holy Spirit. Ahí nos convertimos en esos vasos limpios que pueden ser usados para que el Señor deposite todo lo que Él necesita. That is where we become those clean vessels where God can deposit inside of us so that He can take to those that need. Porque para suplir cualquier necesidad humana, Because in order to supply any human need, Él tiene que llenarnos He has to fill us para que otros puedan recibirlo. so that others would be able to receive it. Pero si esto no está hecho primero, But if this isn't done first, Él no nos va a poder llenar. then He would not be able to fill us. Ni vamos a recibir para nosotros, Nor are we going to be able to receive for ourselves, mucho menos para darle a otros. even less will we have for others. Antes de poder ayudar a alguien para poder pelear sus batallas, Before helping somebody else to overcome their battles, debemos ganar las nuestras. we need to be victorious in ours. Antes de que tú le ayudes a otro a lograr la victoria, tú la tienes que ganar primero. Before you help somebody else be victorious, you need to be victorious. No podemos libertar a nadie a menos que nuestra mente esté libre. We can't set anybody free unless our mind is free. Y tú dirás, ¿libre de qué? And you would say, free from what? Terminamos con este versículo, Romanos 6:16. And we end with this verse, Romans 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. And it says, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Lo dejas otra vez el versículo desde el principio, por favor? So can you see this or not? Porque es una pregunta, el Señor nos estaba preguntando Because algo. it's a question. God's asking us something. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Don't you realize that you become a slave of whatever you choose to obey? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Or because you can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living.
Entonces, si tú no has pasado por ese proceso, y es como el proceso de un soldado cuando se pone las armas, And so if you haven't gone through this process, which is kind of the process that a soldier goes through when he's loading up his weapons, no puedes ir a luchar por nadie más. then you can't go and fight for anybody else. De hecho, ni siquiera estás libre tú, eres esclavo. As a matter of fact, you're not free yourself. You're a slave. Eres esclavo de tu enojo. You're a slave to your anger. Eres esclavo de tus caprichos. You're a slave to your own desires. Eres esclavo de tus argumentos. You're a slave to your arguments. Eres esclavo de tus deseos. You're a slave to your passions. Y un esclavo no puede libertar a nadie. And he who is a slave cannot set anybody else free. ¿Se entiende el concepto? So is this concept clear? Entonces, ¿por qué vivir en santidad? So why do we need to live in holiness? Para ser invencible, In order to be invincible, para que nada nos pueda hacer daño, so that nothing can harm us, para poder vivir en libertad y en victoria, so that we can live in freedom and in victory, para poder libertar a otros, in order to be able to set others free, para poder ser un instrumento de justicia que cambie lo que está incorrecto. to be an instrument of righteousness that would change whatever is wrong. O sea, para vivir bueno. So, to live good. ¿Sí o no? Uy, no, vuelvo a empezar. Para poder vivir en el propósito que Dios nos creó. So, in order to be able to live in the purpose for which God created us. Para no seguir en los corrillos con los amigos hablando de todo lo que está mal y no presentar soluciones. So that we would not just hang out with our group of friends and be able to talk about all the things that are wrong, but not present any solutions. Yo no tengo problema en estar en una conversación donde se planteen problemas. I don't have any problem or any issues with being in a conversation where, problems are presented. Claro, los problemas hay que verlos, analizarlos, hacer un Analysis. un assessment. ¿Cómo se dice assessment? Una evaluación, una valoración. Because problems have to be looked at, they have to be talked about, and there needs to be an assessment about the problem. Una valoración del problema, An assessment about the problem. pero en orden a buscar una solución. But with the purpose of seeking a solution. Pero estar en un grupo donde uno cada vez que se encuentra es hablar de lo mal que está el gobierno, lo mal que está la educación, lo mal que está la salud, lo mal que están las finanzas, lo mal que está el mundo. But when you just go and hang out with a group of friends, we're only talking about how bad politics are and how bad the government is and how bad the financial situation is and how bad the educational system is and how bad their work is and how bad their boss is. Hay un humorista colombiano que dice que hay gente tan negativa que tiene un problema para cada solución. There's this Colombian comedian who says that sometimes people are so negative they even have a problem for the solution. For every solution. For every solution they have a problem. Y de eso no se trata. That's not what it's about. Tú y yo somos la respuesta a toda la injusticia, a todo lo incorrecto que hay. You and I are the answer to every injustice and to every unrighteous thing that there is. Y tenemos que parar de simplemente ver lo que está mal y llorar y decir, ay, cómo está de mal, ojalá alguien haga algo. And we need to stop just looking at things and crying and just saying, oh, this is so bad. I wish someone would do something. Somebody needs to do something. ¿Por qué nadie hace algo? Why isn't anyone doing anything? Porque Dios te escogió a ti para hacerlo. Because God chose you to do something. Empieza por sentirse mal o incómodo con una situación. And so it begins by you feeling uncomfortable, by you feeling bad about a Pero situation. sigue con que tú digas, entonces yo soy la respuesta. But it then continues with you saying, okay, then that means that I am the answer. Que te des cuenta humildemente de que no tienes cómo ni con qué hacerlo. And that you would realize, well, you know what, I don't have the resources to be able to do this or to achieve Entonces, this. pero mi Padre los tiene en el cielo. But my Father has this. Entonces necesito ir a Él. And so I need to go to Him. A través de Cristo tengo acceso directo a Él. And through Christ, I have direct access to God. Pero me tengo que lavar las manos, But I need to wash my hands. tengo que limpiar el corazón. I need to purify my heart. Tan simple como cuando tú te vas a sentar a comer con tus hijos. As simple as it is when you're going to go and have dinner with your Vaya, se kids. limpia las manos, va, se Go lava. and wash your hands. Vamos a sentarnos a comer, o sea, no se We're siente going de to cualquier go manera, and no. have lunch or we're going to have dinner because you don't just sit there with your hands dirty and Estás whatever. viniendo a la presencia de tu No, you're Padre. coming to the presence of the Father. Arrepiéntete, That means repent, perdona forgive, y ahora charlemos. and now let's talk about what's going on. Siéntate a comer a la mesa de tu Padre. And sit at the table of the Father. Papi, ¿te has dado cuenta Dad, did you realize cómo sufren estas personas? how much these people are suffering? Sí, hijo, yo me he dado cuenta. Yes, son, I've realized.
Gracias por verlo. Thank you for seeing it. Aquí tienes lo que necesitas, Here's lo what que you ellos need, necesitan. and here's what they need. Ve y diles que los amo. Go and tell them that I love them. En tu trabajo, en tu equipo de fútbol, en donde Be juegas at work, billar, in your soccer club, where you play pool, or wherever you play pool, donde quiera. wherever it is. Hay necesidad en todo lado. There is a need everywhere. Y nosotros somos la respuesta en todo lado. And we are the answer. Pero tenemos que entender But we need to understand que eso es lo que es adorar a nuestro Padre. that that is what it means Que to worship the vivimos para Father. adorarlo. And that we live to worship Him. Y adorarlo no es solo cantar, And to worship is not just to sing. es rendirnos para que Él nos llene y nos use para suplir toda necesidad humana. It is to surrender so that He would use us to supply every human need. Y hasta nos permite ser egoístas en ese momento. And even in those moments, He allows us to be greedy. Porque las primeras personas que nosotros queremos solucionarle sus problemas, ¿a quiénes son? Because the first people that we need to, or desire to solve the problems for are who? Los que tenemos más cerca. The people who are closest to us. Por ejemplo, For example, si tienes un problema de pareja if you have a couples problem, y tu esposa te dice, es que ya no me lo aguanto a usted. and your wife says, you know what, I'm so tired of you. Lo primero que tú tienes que tratar de solucionar el problema a tu esposa. The first thing that you need to try and solve is the problem with your wife. No yéndote y dejándola sola, sino cambiando para que ella te aguante. Not leaving so that she would be alone, but changing so that she would be able to continue with you. Yendo al Señor y diciendo, ok, Señor, ¿qué es lo que está mal en mí? Going to the Lord and saying, okay, Lord, what is wrong with me? Es que eres muy terco, muy llevado a tu parecer. You know what? You're just so stubborn. You muy just want to do things malgeniado. your way. You're so rigid. Muy perfeccionista. You always want things to be done your way. Bueno, señora, dejen de mirar a su marido porque esa no era la intención. Empezaron todas. Stop looking at your husband, please. That's not what we're... No. Es que cada uno de nosotros se puede evaluar con Dios. But it's so that each and every one of us would evaluate and assess themselves Y before the empecemos a Lord. hacer la solución And that we would begin to be the solution con los más cercanos for those who are closest y to a us cada miembro de la sociedad. and for every member of society. Vamos a ponernos de pie. So can we rise to our feet? ¿Qué te está hablando Dios? What is God speaking to you? ¿Qué sientes que necesita ser arreglado? What do you feel needs to be changed? ¿Qué necesita ser cambiado? What do you see needs to be changed? ¿Dónde se necesita la intervención del amor y la justicia de Dios? Where is the need for the intervention of God? ¿Dónde ves sufrimiento? Where do you see suffering? De pronto lo ves hoy en ti. Maybe today you find it in yourself. Ok, entonces el procedimiento es el mismo. All right, so the process is the same. Solo que vas a interceder por ti It's just that you're going to intercede for yourself. y necesitas de pronto uno o dos que te amen suficiente para pararse contigo o por ti. And you're going to need maybe one or two who love you enough to stand with you and pray. Como le dijo Jesús a Pedro. Like Jesus told Peter. Y después de esta dificultad, cuando se has levantado, ahora tú levanta a tus hermanos. And after this difficulty, when you have been raised up, now you go and lift up your brothers. De pronto tú hoy no estás en una situación difícil, Maybe today you are not in a difficult situation, pero sabes de alguien que lo está. but you know of somebody else who is. Ponte entre la tierra y el cielo y sé ese intercesor por esa persona. So place yourself in between heaven and earth and be the intercessor for that person. Para eso fuimos creados. That is what you were created for. ¿Qué tal si meditamos 2 minutitos en eso? So what if we just meditate on this for a couple of minutes? ¿Qué necesitas en la presencia de Dios? What do you need in the presence of God? ¿Qué es lo que tú necesitas que sea cambiado? What is it that you need to be changed? ¿Y qué tal si mientras adoramos sales de tu silla y vienes aquí y te inclinas o te hincas, So como what tú if quieras y se lo traes? No while porque Él we're esté aquí, worshiping, you come here, you can kneel down, you can bow down. no porque Él esté aquí, And not because God is here, pero porque es que humillarse a veces significa hacer algo que no me siento cómodo haciendo y exponerme yo mismo but para because doblegar a mi carne. Es una manera de sometimes hacerlo. humbling yourself and doing something that you say you don't feel comfortable with is to do just that. Es como cuando ayunamos. It's like when we fast. No es que la huelga de hambre va a convencer a Dios de algo. It's not like you're fasting so that you can convince God of something. No, es que
debilitamos nuestros deseos y nuestra carne para que los de Él sean más fuertes. It's that we weaken our own passions, our own desires, so that God's desires would be greater in us. Vamos a empezar a adorar. Y cierra tus ojitos ahí y medita. Ya en 2 minutos nos vamos, pero I just want you to close your eyes. We're going to go in 2 minutes. medita ahí con el Señor. ¿Qué es eso que tiene que ser rendido? Just ¿Qué es eso que meditate tiene there que ser cambiado? with God and say, what is it that needs to be changed? ¿Qué necesitas de Él? What do you need from Him? Para ti o para alguien más. For you or for somebody else? Y empieza a aplicar lo que aprendimos. Begin to apply what you've learned. Humíllate ante el Rey, Humble yourself before God. Padre Celestial. Resiste al diablo que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Resist the devil who says, don't do it, don't do it, don't do it. Ven a su presencia. Come into His presence. Y en su presencia, And in His presence, perdona. forgive. Si hay alguien a quien perdonar, There's somebody you need to forgive, arrepiéntete. then repent. Si hay algo de que arrepentirse, There's something you need to repent for, y ven a Él. and come to Him. Y luego, And then after, siéntate a hablar con Él. sit and talk to Him. Papi, mira lo que está pasando. Dad, look at what's going on. Mira esta necesidad Look at this need. mía o de otra persona. Look at these people. Yo sé que tú la puedes solucionar. I know that you can solve Yo it. sé que tú tienes los recursos. I know that you have the resources. Úsame. Use me. Úsame para sanar. Use me to heal.